Hi, Father Jad at parishioners ning San Agustin king kaingin masantol. Makisan mo itong gumubo king kapag masusyan tamu king 66 years na ning katang parokya. Bibilang ko po at lunang pulong banwa niya may labas anyang mamun ko kay kayo bilang kura paroko yu. Apat ko pong banwaken at dakal ko po wabalo. Uling yung minuna kong parokya at destino. Manibat kanita, may yaluwanan po rin ka na kung tungkulan ang ganyan miras ko kay King Amerika. At panako kasaya po tamanakit ko pong kabarenta mo at yula keti lalong lalo na iba't kim parokya tamo. Lina po ya tune ing grasya may yaluwata ng lugal, puntalan at maanatad king kayapan. Nya sana po sundo tamo ing katang misyon. Nya pasalamat tangan king apong Ginoo kaniting grasyang pigkalub na kaya katamungan. Happy Fiesta po at sana may kitingita mo king malagong panahon. God bless you all.